हे अनंत कोटि ब्रह्मांड अधीश्वरी परमा भागवत जननी श्रीमा, हे प्रभु परमेश्वर परम ब्रह्म श्री अरविंद प्रभु मां पदजुगल कोटि कोटि प्रणाम जनाई आम आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित रही समस्त भाई अपा मान को वंदे मातरम प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ आम मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित नीरव प्रभु मां को ध्यानस्थ हवा। आज मंत्रमय सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 145। आज मंत्रमय सावित्री को उच्चारण करने आम भुवनेश्वर संचिता आपा जे कि अधुना दिल्ली रे अछंती पुअंकर कि शारीरिक असुस्थता अच्छी। आज अपा को अनुरोध करवा आशु आरोग्य कामना सहित आज मंत्रमयी सावित्री को से उच्चारण करंतु। आम समस्त नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करियो। समस्त साइलेंस। सावित्री श्री अरविंद बुक 2 कैंटो 4 द किंगडम्स ऑफ द लिटिल लाइफ। A master of his life's environment, a leader of a huddled human mass, herding for safety on a dangerous earth, he gathered them round him as if minor powers to make a common front against the world, or weak and soul on an indifferent earth, as a fortress for his undefended heart, or else to heal his body's loneliness. In others than his kind he sensed a foe, an alien unlike force to sun and fear, a stranger and adversary to hate and slay. Or he lived as lies the solitary brute, at war with all he bore his single fate, absorbed in the present act, the fleeting days, none thought to look beyond the hour's gains, or dreamed to make this earth a fairer world, or felt some touch divine surprise his heart, the gladness that the fugitive moment gave, the desire grasped, the bliss, the experience on, movement and speed and strength were joy enough, and bodily longing shared and quarrel and play, and tears and laughter and the need called love. In war and clasp, this life once joined the all life, wrestlings of a divided unity, inflicting mutual grief and happiness, in ignorance of the self forever one, arming its creatures with delight and hope. A half-awakened innocence struggled there, to know by sight and touch the outside of things. Instinct was formed in memory's crowded sleep. The past lived on as in a bottomless sea, inverting into half thought the quickened sense. She felt around for truth with fumbling hands, closed to her the little she could reach and seize, and put aside in her subconscient cave. Cure him, mother, cure him. Mama. धन्यवाद आपा।
एतବେଳେ आम मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित नीरव प्रभु माँ को ध्यान करुले तत्सहित आपणकर पुत्रर आशु आरोग्य कामना करूँ माँ पाखे ये मंत्रमयी सावित्री आपणकर उच्चारण सहित बर्तमान समय है कार्यक्रम गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करने प्रभु माँ चरण कमल आज कार्यक्रम गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करने भुवनेश्वर सुस्मिता भंज अपा को आम अनुरोध करुचु अपा आपण गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु माँ पदार बिंदे अर्पण करंतु। जदि तुमे मोरा अंतरे अछ पारो नाही मोहि देखी देखेबान देखे अछ बोली खाली सेथिरे मोहि सुखी सेथिरे मोहि सुखी जदि तुमे मोर अंतरे अछ पारो नाही मोहि देखी देखेबान देखे अछ बोली खाली सेथिरे मोहि सुखी सेथिरे मोहि सुखी जदि तुमे मोर अंतरे अछ किए केबे सते देखिथिले बोली मते देखिबाको हब से माने के ओठी मु बाके ओठी समान किए करिबा किए केबे सते देखिथिले बोली मते देखिबाको हेबा से माने के ओठी मु बाके ओठी समान किए करिबा अनुभव करे तुम हस्त मोर माथा परे अछ रखी देखेबान देखे अछ बोली खाली सेथिरे मोहि सुखी सेथिरे मोहि सुखी जदि तुमे मोर अंतरे अछ शरीर देइछ सकति देइछ देइछ मथारे ज्ञान मो बक्षरे सदा स्थान पाउअछि तुमर दुई चरण
ଯାତ୍ରା ପଥରେ ସାଥୀ ହୋଇଅଛ ସବୁ କଥାରେ ମୋ ସାକ୍ଷୀ ଦେଖେ ବା ନ ଦେଖେ ଅଛ ବୋଲି ଖାଲି ସେଇଥିରେ ମୋହି ସୁଖୀ ସେଇଥିରେ ମୋହି ସୁଖୀ ଯଦି ତୁମେ ମୋର ଅନ୍ତରରେ ଅଛ ପାରୁ ନାହିଁ ମୋହି ଦେଖି ଦେଖେ ବା ନ ଦେଖେ ଅଛ ବୋଲି ଖାଲି ସେଇଥିରେ ମୋହି ସୁଖୀ ସେଇଥିରେ ମୋହି ସୁଖୀ ସେଇଥିରେ ମୋହି ସୁଖୀ ସେଇଥିରେ ମୋହି ସୁଖୀ। धन्यवाद अपा बाबू हृदय स्पर्शी प्रार्थनाटी प्रसाद त्रिपाठी बाबुली भाई रचनारू अमजाद भाई गाई बंदनाटी को आप सुंदर भाव अति हृदय सहित आप प्रभु माँ चरण कमल अर्पण कर आम समस्त हृदय मन प्राण को स्पर्श कर दूचे आपंकर वंदना गायकी आपड़ जिते वंदना प्रभु माँ चरण कमल रखती सब आम समस्त को हृदय को आलोड़ित करुच्ची एवं आप सबुबले यही सुंदर सुंदर प्रार्थना प्रभु माँ चरण कमल रखु था एवं आम समस्त को प्रभु माँ चरण कमल उन्मिलित कर रखि था। धन्यवाद अपा धन्यवाद। वर्तमान समय है कार्यक्रम माँ दिव्य उपस्थिति विषय में आलोचना कर चलचे जोटा कि हमारे हूँ श्री अरविंद कलेक्शन वर्क ऑफ श्री अरविंद CWS32 जहाँ को धारावाहिक भाव में आलोचना कर चलते आमर बरगढ़ रमेश भाई को अनुरोध करवा जो कंटिन्यू डिस्कशन आम रही माँ को दिव्य उपस्थिति दि मदर्स प्रेजेंस CWS32 भाई आलोचना जारी रखु। रमेश भाई बरगढ़ भाई श्री माँ श्री अरविंद भाई भौणी माने आमे विगत किछि सप्ताह धरी यही पाठचक्र रे मांकर दिव्य उपस्थिति संपर्क रे आमे आलोचना करूचे एवं गत थर जोटा थिला स्पिरिचुअल पॉसिबिलिटी ड्यू टू मदर्स प्रेजेंस मांकर दिव्य उपस्थिति जोगु आम सामना रे जो अनंत आध्यात्मिक संभावना उन्मोचित हो जाइछि एवं आध्यात्मिक अग्रगति पाई आम पथ उन्मोचित हो जाइछि एटा मांकर दिव्य कृपा व्यतीत अन्य किछि नुहे एवं विशेषकर पंडिचेरी श्री अरविंद आश्रम रे जो आश्रम अंतेवासी माने रहुतिले से समय जो समय रे प्रश्न होइतिला 9 मार्च 1936 से लास्ट प्रश्नर उत्तर जोटा आम गत पाठचक्र रे आलोचना करुथिले भाई भौणी माने केवल श्री अरविंद आश्रम रे नुहे समग्र भारत वर्ष रे एवं समग्र विश्व ब्रह्मांड रे माँ कृपा करी जेहेतु मानुषी तनु आश्रिता होई अवतार ग्रहण कले आद्या अद्वितीय पराशक्ति महाशक्ति से सबुरी आसिनी जा केबे अवतरी से जो शक्ति वर्तमान ए सृष्टिर इतिहास रे आगरु केबे अवतरण करी नथिले एई भली भावरे तो माँ कृपा करी आसीछंती एवं मांकर पदपात जोगु मांकर धरावतरण जोगु मांकर दिव्य उपस्थिति जोगु सर्वत्र आम मानक सामना रे आध्यात्मिक अग्रगतिर अनंत संभावना उन्मोचित होईछि आमे माने तार सुजोग नेबार आवश्यकता रही सांप्रतिक संकटमय परिस्थिति भाई भौणी माने जो आलोचना आमे गत पाठचक्र शेष रे रखिथिले सेठु टिके आमे सामान्य सूचना दे आजिर अन्य आलोचना को आगे नबा भाई भौणी माने गत थरर जो लास्ट प्रश्न थिला जे श्री अरविंद को प्रश्न करा जायथिला
ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ଆଶ୍ରମର ଅତି କମ୍ ଲୋକ ତାହାକୁ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିପାରନ୍ତି। Certainly very few seem to realize what a possibility has been given them here. ଏଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଅତି କମ୍ ଲୋକ ହିଁ ରିଏଲାଇଜ୍ କରନ୍ତି ବା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ଦିଆଯାଇଛି ବା କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ମା କୃପା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବି ଥାଆନ୍ତି ଅତି କମ୍ ଲୋକ ରିଏଲାଇଜ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ, ତା ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ଅତି କମ୍ ଲୋକ କରିପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ମଣିଷ ପାଇଁ। ମା ସାକ୍ଷାତ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଆସିଛନ୍ତି କୃପା କରି। ତାଙ୍କର ପଦଧ୍ୱନିରେ ପଦସ୍ପର୍ଶରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସକଳ ଦୁଃଖ ଯାତନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାର ଅନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସଫରିଂ ୱାଜ୍ ଲଷ୍ଟ ଇନ୍ ଆର୍ ଇମୋର୍ଟାଲ ସ୍ମାଇଲ୍। ଯେଉଁ ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ଅମର ହସରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସକଳ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅବସାନ ହୋଇଯାଏ, ତ ସେ ମା ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ମା ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମର ଅତି କମ୍ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ନେଇପାରନ୍ତି ବା ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ନେଇପାରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭେରି ଫ୍ୟୁ ରିଏଲାଇଜ୍ ଇଟ୍ and take a little advantage of it and allow their lower nature to block the progress। ଏଇଠି ଆଲୋଚନା ସେ ଶିଖିଲା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଗତ ଥର ଯେ ଆଶ୍ରମର ଅତି କମ୍ ଲୋକ ଏହାକୁ ରିଏଲାଇଜ୍ କରନ୍ତି, ଭେରି ଫ୍ୟୁ ରିଏଲାଇଜ୍ ଇଟ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ ଲିଟିଲ୍ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ। ଏବଂ ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅମିତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୁଏତ ସେମାନେ, ଗୋଟିଏ ଜୀବନରେ ହୁଏତ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ସାଧନାକୁ ସିଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଏଇଟା ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଏଭଳି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ଇତିହାସରେ କ୍ୱଚିତ ଆସେ। ନା ଅତୀତରେ ଆସିଥିଲା, ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ମା 100 ପାଦ ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଚେତନାର ଶିଖରକୁ ଆମେ ଚଢ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ କଲେ ମା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି ଆମକୁ ଟେକି ନେବା ପାଇଁ, କୋଳେଇ ଧରିବା ପାଇଁ ବା କୋଳରେ ଧରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ସମସ୍ତ ଚେତନା, ସମସ୍ତ ଆଲୋକ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଦୁର୍ଭାଗା। ଯେମିତି ଗତଥର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ସେଇ କଥା ଯେ ହିଅର ଇନ୍ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ବା ହିଅର ଇନ୍ ଆଶ୍ରମ, ଏ ଆଶ୍ରମରେ କେହି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ମାଙ୍କ ଚେତନାକୁ ବା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚେତନାକୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ନ ନେଇ। One cannot breathe without breathing the consciousness of Mother and Sri Aurobindo here in Pondicherry ashram। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ କଥା କହୁଥିଲି। କାରଣ ଏ ଆଶ୍ରମ ଏକ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ପବିତ୍ରତମ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ବା ସେହି ଅଞ୍ଚଳ। ଭାରତବର୍ଷର ଉତ୍ତରରେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଥିବା ଆମେ କଥା ଜାଣିଛେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଏକ ପବିତ୍ରତମ କ୍ଷେତ୍ର ଥିବା କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଉତ୍ତରରେ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଆଶ୍ରମ, ଯେଉଁଟା ହରିଦ୍ୱାରରୁ ଋଷିକେଶ ରାସ୍ତାରେ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଗଲା ପରେ ହରିଦ୍ୱାର ଶାନ୍ତିକୁଞ୍ଜ ଅଛି, ଯୁଗଶକ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ ଆଶ୍ରମ। ତ ସେଇଠି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷିଙ୍କର ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଯଜ୍ଞଶାଳା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ପବିତ୍ରତମ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଗସ୍ତୀ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ, ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ହେଇଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଧାମ ବା ପବିତ୍ରତମ କ୍ଷେତ୍ର। ଅତୀତରେ ସେ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ଥିଲା ବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବେ, ତ ସେଇଠି ରାବଣ ରାଜୁତି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆସୁରୀ ଶକ୍ତିମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଏଇ ପଟକୁ, ସେମାନଙ୍କର ମାୟା ଶକ୍ତି ସେଇଠି କାଟୁ କରୁନଥିଲା ବା କାମ କରୁନଥିଲା। କାରଣ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଅଞ୍ଚଳର ସେଇ ପବିତ୍ରତା ବା ତାର ଯେଉଁ ସନ୍ମାନ ଥିଲା ପରିବେଶର, ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ମାୟା ରୂପ ଡିସକ୍ଲୋଜ ହେଇଯାଉଥିଲା ବା ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲା ଏବଂ ମାୟା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କାମ କରୁନଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପବିତ୍ରତମ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ
এই জায়গাରେ ରହି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେମିତି ଗତ ଥର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ରହି ମଧ୍ୟ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ହାରିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାଧକ ସାଧିକା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ନଥିଲା, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ତାର ସୁଯୋଗ କମ୍ ନେଇ ପାରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏକଦା କୌଣସି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ରାଜା ରାତିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଉଛି ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶରେ କୌଣସି ଏକ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଆକାଶରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷା ହେବ, ପାଣି ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଜଳବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆକାଶରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷା ହେବ, ସୁନା ବର୍ଷିବ। ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶରେ ତ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହନ୍ତୁ। ରାଜା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ବା ପରଦିନ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟିଲେ, ଏହି ଘୋଷଣା କଲେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମାଗତ ହେଲା ବା ଉପଗତ ହେଲା। କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ, ଅତି କମ୍ ଲୋକ ରାଜାଙ୍କର ସେ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, କାରଣ ଆକାଶରୁ ଜଳବର୍ଷା ହେବାର ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସୁନା ବର୍ଷିବାର କେହି କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅତଏବ ଶତକଡ଼ା 99% ଲୋକ ସେ ରାଜ୍ୟର ଗଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭାଗରୁ ଅତି କମ୍ ହେବେ, ତ ସେମାନଙ୍କର କୋଉଠି ହୁଏତ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା, ତ ସେମାନେ ସେ ସୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଗଲେ ବାଟରେ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଶତକଡ଼ା 99% ଲୋକ ରହିଗଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର କିଛି ଲୋକ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାଟରେ କୋଉଠି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ହେଉଥିଲା, କୋଉଠି ଧନୁଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା, କୋଉଠି ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା, କୋଉଠି ଆଉ କ'ଣ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଥିଲା। ବାଟରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟର ପସରା ଲାଗିଥିଲା। ତ ସେଇଠି ସେମାନେ ବିଭୋର ହେଇକିରି ମଜିଗଲେ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ ଏବଂ ବାଟରେ ରହିଗଲେ। ଅତି କମ୍ ଲୋକ ସେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଆସିଲା, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସତକୁ ସତ ଆକାଶରୁ ସୁନା ବୃଷ୍ଟି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବା ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗା ମଣିଷମାନେ ଅତି କମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶତକଡ଼ା 99% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପାତ୍ର ନାହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହାତ ପାପୁଲିରେ ଉପରୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସୁନା, ସେମାନେ ଓଲଟା ହାତ ପାପୁଲି ଧରି ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ହାତ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସେ ସୁନା ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ି ଛିଟକି ଯାଉଛି, ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ସେମାନେ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଏମିତି ମାନେ ରଖି ଟିକେ ଜାଗା କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ପାଇଁ ଏବଂ କଦବା କେମିତି ଗୋଟିଏ ଅଧେ ସୁନା ସେଇଠି ତାଙ୍କର ହାତରେ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ ଅତି କମ୍ ଲୋକ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଛନ୍ତି। ତ କହିବାର କଥା ହେଲା, ତ ଏମିତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବଂ ମାଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲିକରି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିର, ମାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ କୃପାର ସଦ୍ବିନିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ତାର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ବିଡ଼ମ୍ବନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜି କିଛିଟା ବିଷୟ ଉପରେ ଯୋଉଟା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ CWS 32 ଭଲ୍ୟୁମରେ। ତ ଏଇଠି ଅଛି ଦି ମଦର୍ସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ଆଡଭାନ୍ସ ଫୋର୍ସେସ୍। ଗୋଟେ ସବ୍ ଟପିକ୍ ଅଛି ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା, ଆଡଭାନ୍ସ ଫୋର୍ସେସ୍। ତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 1936 ମସିହା ଡେଟ୍ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଇଛି one thing I do not understand, ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। though I feel the mother so near to me, which forces still dare to come and disturb me? though I feel the mother so near to me,
जदिबा मो मां को उपस्थिति अति निकटरे अनुभव करुछि तथापि दिस फोर्सेस स्टिल डेयर टू कम, तथापि विरोधी शक्ति गुड़िक आसुचंती साहस करी एंड डिस्टर्ब मी, एवं मोर साधना से माने विशृंखला सृष्टि करुछंती, मोर एकाग्रता भंग करुछंती एवं मोर साधनार अग्रगति रे बाधा सृष्टि करुछंती। हाउ इज इट पॉसिबल, प्लीज टेल मी व्हाट टू डू। तो प्रश्न करा होछि श्री अरविंद को, हाउ इज इट पॉसिबल। मां को आश्रम रे थाई मध्य, मां निजे उपस्थित थाई मध्य विरोधी शक्ति किभଳି भाबरे मते पथच्युत करुछंती मु जानि पारु नाही, दया करी तार उत्तर मते कहंतु। एवं श्री अरविंद इठी कहउचंती दिस फोर्सेस कैन ऑलवेज बी देयर सो लॉन्ग एज देयर इज नॉट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होल नेचर। चमत्कार कथा। ई शक्ति गुड़िक बा विरोधी शक्ति गुड़िक अपरा प्रकृति गुड़िक से पर्यंत आम चेतना रे रहिबे जे पर्यंत आम चेतनार आमूलचूल रूपांतर होई नाही। होल नेचर आमर समग्र प्रकृतिर शारीर प्रकृति, प्राणिक प्रकृति, मानसिक जहाँ गतिवृत्ति अच्छी ये सकल अदिव्य प्रकृतिर रूपांतरीकरण जे पर्यंत होई नाही से पर्यंत विरोधी शक्ति गुड़िक आम भितर रहिबे निश्चय। दे मैनिफेस्ट देमसेल्व्स व्हेरेवर दे कैन। दे अर्थ होउछि से विरोधी शक्ति गुड़िक, से अपरा प्रकृति गुड़िक, से अदिव्य शक्ति गुड़िक, से निम्नतर चेतनार शक्ति गुड़िक से माने जेउठी चाहिए आमर चेतना भितरे बा आमर प्रकृति भितरे से माने प्रकाशित हो पारिबे, जेउठी चाहिए सेठी रही पारिबे। जे पर्यंत आम भितरे ये अपरा प्रकृति बा ए प्रकार विरोधी शक्ति गुड़ी को स्थान देवार किसी आम भितरे दुर्बलता अच्छी, वीकनेस अच्छी। भाई भौणी माने आम भितरे किसी चेतनागत दुर्बलता थाए बोली आम भितर को क्रोध, मोह, लोभ, ईर्षा, द्वेष, मद, माश्चर्य ए प्रकार भाव गुड़िक आसेबा अपरा प्रकृति गुड़िक आम भितर बसा बांधि थाए एवं आम भितर थिबा दुर्बलता बा छिद्र बा फाट रो सुजोग नहीं यही शक्ति गुड़िक आम भितर को आसंती एवं आम भितर बसा बांधती एवं आम से गोटे वांछित अतिथि भाया ट्रिटमेंट करू। जमती सावित्री रे श्री अरविंद कहउचंती वी मेक आवर एनिमीज आवर चेरिस्ड गेस्ट। ये शत्रु मानू आम आमर वांछित अतिथि करी आम घर भितर बा हृदय भितर जगह दे था। ये लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष जहाँ परस्त्री कातरता, ईर्षा बा लोभ जहाँ जहाँ कथा गुड़ाक अच्छी तो ये गुण क्रोध है, अहंकार है, तो ये भावना गुड़ी को बा अपशक्ति गुड़ी को आम आम हृदय भितर बा आम चेतना भितर स्थान देव एंड वी मेक आवर एनिमीज आवर चेरिस्ड गेस्ट। एमाने आमर भयंकर शत्रु आमर चेतना को एमाने विकृत करती, आमको साधना पथच्युत करती, आउट्रेक करती। तथापि आम जानिथिबा सत्वे आमर अज्ञानता जोगु आम भितर किसी अदिव्यता रही, अशुद्धता रही, अपूर्णता रही, जार फलस्वरूप आम से वांछित अतिथि भाया आम रखी था एवं अतिथि बा गेस्ट मान को जमती विभिन्न प्रकार खाद्य व्यंजन प्रस्तुत कर ट्रिटमेंट करा जाए आम से प्रकार ट्रिटमेंट करूँ, जार फलस्वरूप से आम घर छाड़ी आउ जाऊ नाहांती, बसा बांधी। तो ठीक सेमती श्री अरविंद कहउचंती जे आमको मां उपस्थिति को उपलब्धि करिवार आवश्यकता अछि एवं मां को शक्ति प्रति उन्मिलित होबार आवश्यकता रही एवं मां को शक्तिर साहाय्य रे आमर से चेतनार रूपांतरीकरण करिवार आवश्यकता रही। एवं ई प्रसंग रे श्री अरविंद लिखिले बट इफ द प्रेजेंस ऑफ द मदर कैन ऑलवेज बी फेल्ट विविडली एंड कंटिन्यूअसली। देखंतु जदि मां दिव्य उपस्थिति को आम अनुभव करिबारिबा सामग्रिक भाव एवं निरवच्छिन्न भाव विविडली एंड कंटिन्यूअसली मां दिव्य उपस्थिति को आम जदि चेतनार सकल अंगरे, सकल स्तर, सकल क्षेत्र से शारीर चेतना हो, प्राणिक चेतना हो, मानसिक चेतना हो, प्रतिटी क्षेत्र में जदि निरवच्छिन्न भाव मां दिव्य शक्तिर बा दिव्य उपस्थिति को आम अनुभव करिपारिबा ताहले कौन हेबो, देन वन नीड नॉट बी ट्रबल्ड बाय देयर एंडिएवर, वन कैन फेस
and repel them in the full consciousness of the mother's grace and protection. तो ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଯେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଆମେ ଉନ୍ମିଳିତ ହେବା ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉନ୍ମିଳିତ ହେବ ଏବଂ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆସି କ୍ରିୟା କରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ କୌଣସି ବିଚଳିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବ ଏବଂ ମଣିଷଟିଏ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ବା ସାଧକଟିଏ ସେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଫେସ୍ କରିପାରିବ ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଫେସ୍ ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବ and repel them. repel ମାନେ ସେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ତାର ଚେତନାରୁ ତୋଡ଼ି ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଫୁଲ୍ କନସିୟସନେସ୍ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ଏବଂ ମଦର୍ସ ଗ୍ରେସ୍ ମାଙ୍କର କୃପା and mother's protection ମାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେବ। ତ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଠି ଦି ମଦର୍ସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଦ ଆଡଭାନ୍ସ ଫୋର୍ସେସ୍। ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ବାହାରୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆମର ଛିଦ୍ର ଥାଏ, ଭିତରେ କିଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥାଏ ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି, ଆମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ବା ଆମର ଚେତନାକୁ କ୍ଷତାକ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମକୁ ପଥଚ୍ୟୁତ କରନ୍ତି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଟିକେ ଯିବା। ଏହା ଉପରେ ଚମତ୍କାର ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ତ ଏଇ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବା ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନର ବୀଣାର ସେ ସୁମଧୁର ରାଗିଣୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବା ସେ ତନ୍ତ୍ରୀକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ବେସୁରା ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସେ। ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦର ସୁରଧୁନି ଦିନେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା, ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା, ସେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସେ, ବ୍ୟାଧି ଆସେ ଏବଂ ଜୀବନଟା ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଜୀବନ ନାଟକ ଏକ ମିଳନାନ୍ତକ ନାଟକ ନ ହୋଇ ଏକ ଦୁଃଖାନ୍ତ ନାଟକର ରୂପ ନିଏ ଏବଂ ଜୀବନର ମହତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠାରୁ ମଣିଷ ଦୂରେଇଯାଏ ବା ଦୂରରେ ରହେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଲା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା। ଏ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଉପପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ଦି ମଦର୍ସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇମ୍ପାରଫେକ୍ସନ୍, ମାନୁଷୀ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି। ଦି ମଦର୍ସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇମ୍ପାରଫେକ୍ସନ୍। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଅନେକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି। ମଣିଷ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପିଆସୀ ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତା, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପିଆସୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରୟାସୀ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତା, ଏ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନାଲ ବିଂ, ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସତ୍ତା। ମଣିଷ ଦିନେ ପଶୁ ଥିଲା, ଏବେ ମଣିଷ ହେଇଛି। ମଣିଷ ଚେତନାରେ ତାର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ, ତାର ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ଆହୁରି ବାକି ଅଛି ପଥ। ସେ ମାନୁଷୀ ଚେତନା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ, ତାର ଜୀବନ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ହେବ, ସେ ଅତିମାନବ ହେବ, ସୁପରମ୍ୟାନ ହେବ, ମଣିଷ ଭଗବାନ ହେବ, ତାର ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି, ମାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷ ତାର ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇମ୍ପାରଫେକ୍ସନ୍ ବା ମାନୁଷୀ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ପରିଣତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ଯୋଗର ପଥ, ସାଧନାର ପଥ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ। ଆମର ଶିକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା, ସକଳାଙ୍ଗର ଶିକ୍ଷା। ଅତଏବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ସାଧକ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ତୁମେ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର କଥା କହୁଛ, ତୁମେ ତ ଦିବ୍ୟତାର କଥା କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କିଛି ସାଧକ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତସହସ୍ର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି, ଶତସହସ୍ର ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋଭ, ମୋହ, ଈର୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଅପରା ପ୍ରକୃତି ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଛି। ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା ପାଇଁ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ, ଏଲାଉ କରିଛ? ମା ସେଇଠି ସାମାନ୍ୟ ହସି ସେ ସାଧକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଖୋଜିବି
ताहेले तुमे मध्य ए आश्रम रे रहिबा पे अयोग्य होइजिवो। मु अयोग्यता देखे नाही, मु संभावना देखे। आई डोंट सी द इम्परफेक्शंस, आई सी द पॉसिबिलिटीज। मु मनीष भितर अपूर्णता थिबा देखे नाही, मु मनीष भितर जो संभावना अछि से संभावना को देखे। तुम मानक भितर किसी संभावना अछि बोली तुमे आश्रम रे अछ। सतरे भाई भौणी माने आम भितर शत 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 सहस्र अपूर्णता सत्वे, अदिव्यता सत्वे, अयोग्यता सत्वे माँ हुए तो आम भितर कि संभावना देखिछंती, जार फलस्वरूप आमको कृपा करी बाछिछंती तांको कार्य पाई। आमे तांकर योग्य हेबाकु चेष्टा करिवार आवश्यकता रहिछि। एवं ए प्रसंग रे गोटे प्रश्न अछि 6 मे 1930 मसीहा प्रश्नकर्ता प्रश्न करुछंती प्रभु श्री अरविंद को, डू डाउट एंड ईगो कंटिन्यू इवन आफ्टर वन हैज द रियलाइजेशन ऑफ द डिवाइन कॉन्शियसनेस एंड द मदर्स प्रेजेंस? डू डाउट एंड ईगो कंटिन्यू even after one has the realization of the divine consciousness and the mother's presence? जड़े व्यक्ति बा जड़े साधक दिव्य चेतना एवं मां को उपस्थिति को रियलाइज करि सारिला परे बा अनुभव करि सारिला परे मध्य ता भितरे संदेह एवं अहंकार कंटिन्यू करे कि? माने मां श्री अरविंद बा मां को उपस्थिति एवं मां को चेतनार कार्य आम भितरे होउछि बोली अनुभव करि सारिला परे मध्य साधक मनरे बा साधक चेतना रे मां को शक्ति प्रति मां को क्रिया प्रति संदेह रही थाए कि? एवं ता भितरे अहंकार भावटी आसे कि? प्रकृति रे मां करू नाहंती, सब किछि मु करूछि। ए स्कूलटा मु करिछि, ए पाठचक्र मु आरंभ करिछि, ए बिल्डिंग मु करिछि, ए परिवार मोर, ए बिल्डिंग मोर, ए संपत्ति मोर, ए सब किछि मोर। मुत्प गुटे इगो अहंकार टीए अनेक समय आम भितर आसे। साधनार अनेक पथ अतिक्रम कर सारिला परे मध्य ए प्रकार कथा आसे, आम समस्ते जानी। तो ए प्रसंग रे श्री अरविंद उत्तर करुछंती, उत्तर जोटा दौरान चमत्कार कथा। नो डाउट कैन रिमेन इफ देयर इज द रियलाइजेशन ऑफ द डिवाइन कॉन्शियसनेस एंड द मदर्स प्रेजेंस। श्री अरविंद स्पष्ट भाव उत्तर देले, नो डाउट कैन रिमेन इफ देयर इज द रियलाइजेशन ऑफ द डिवाइन कॉन्शियसनेस एंड द मदर्स प्रेजेंस। जड़े जदि आंतरिकतार सहित सतरे मांकर दिव्य उपस्थिति एवं मां चेतना ता भितरे कार्य करुवा रियलाइज करि पारिछि, ता रियलाइजेशन स्तर को बा अनुभूतिर स्तर को जाइछि, ताहेले अंततः मां को प्रति ता मनरे बा तार चेतना रे संदेह रहिबो नाही। नो डाउट कैन रिमेन। प्रथमावस्था रे संदेह रही पारे, आम मानक भितरे भी अछि। अनेक वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष आउ केते वर्ष धरी मां श्री अरविंद को जानी सारिला परे अनेक थर पंडिचेरी श्री अरविंद आश्रम जाई समाधि रे मस्तक स्पर्श करि सारिला परे मध्य समाधि रे शत सहस्र दिन बार फूल सजाई सारिला परे मध्य समाधि पार्श्व रे शत सहस्र बार जाई ध्यान करि सारिला परे मध्य शह शह हजार हजार बार मनोज दास को ठू आरंभ करी डॉक्टर आलोक पांडे को ठू आरंभ करी निराकार भाई को ठू आरंभ करी अनेक भाई अपा मानकर बा साधक मानकर किसी वक्तव्य बा प्रवचन सुनी सारिला परे मध्य राशि राशि ग्रंथ अध्ययन करी सारिला परे मध्य आम भितरे हुए तो अजाणत रे केउठी संदेह भावटी रही जाई थाए रहिबा स्वाभाविक मध्य जे पर्यंत चेतनार पूर्ण रूपांतर होई नाही एवं चैत चेतनार जागरण एवं उन्मिलन आम भितर ही नाही एटा हुई किंतु जेतेबेले मांकर दिव्य उपस्थितिर रियलाइजेशन हैला एवं से चेतनार कार्यर गोटे रियलाइजेशन स्तर को गला बा भावरु बोध स्तर को गला जेमती आमे पाठ पढ़ारे कहूँ प्रथमे गोटे ज्ञान स्तर थाए गोटे बोध स्तर थाए गोटे नॉलेज तापर अंडरस्टैंडिंग गोटे पाठ पढ़ी सारिला परे आमे से संपर्क रे किछि ज्ञान आहरण करू किंतु से ज्ञान जेतेबेले आमर अंडरस्टैंडिंग लेवल को जाए बा बोध स्तर को जाए ताहा स्थायी हुए एवं जिनस आ भूली हुए नहीं। तो ठीक सेमती श्री अरविंद कहउछंती
जो यही प्रकार स्तर को गला परे रियलाइजेशन स्तर को गला परे से साधक जो स्तर रे थाई प्रश्न करूछंती से साधकर चेतना को देखि श्री अरविंद उत्तर करूछंती जे अंतत तुम पाखरे डाउट रहिबो ना किंतु इम्परफेक्शन रहिबो। सेकेंड रे लिखिले इम्परफेक्शंस मे रिमेन इन द आउटर बीइंग, संदेह रहिबो नाही अपूर्णता रहि पारे आउटर बीइंग रे, सेटा हमर बाह्य सत्ता रे बा बाह्य चेतना स्तर रे अपूर्णता रहि पारे किंतु संदेह रहिबो नाही। Imperfections may remain in the outer being, but they do not trouble the inner being and can be got rid of quietly. एवं बाह्य चेतना स्तर रे बाह्य स्तर रे हुए तो अपूर्णता रही पारे किंतु ताहा कौन सी प्रकार विशृंखला सृष्टि करिबो नाही आंतर चेतना को, कारण साधकर आंतर चेतनाटी सेतेबेले संपूर्ण भाव में उन्मिलित होता है मांकर शक्ति प्रति एवं मांकर चेतनार क्रिया प्रति। एवं जदि बा किसी अपूर्णता रही है आंतर चेतना रे दैट कैन बी गॉट रीड ऑफ क्वाइटली, धीरे धीरे नीरव रे साधनार फलस्वरूप ताकू दूर करा जाई पारे। तो कहिबार कथा हैला जे इम्परफेक्शंस अनेक समय रे रही है कारण मनुष्य एक अपूर्ण सत्ता आम आलोचना कले किंतु पूर्णता को से प्रयास करुछि पाइबा पई, पूर्णता तार लक्ष्य सफलता नुहे। साधनार गोटे सिद्धि रे सफलता बा गोटे पहाच चढ़िला परे सामान्य किसी सफलता हासिल कर सारिला परे आमे अटकी जिबा नाही जे पर्यंत आमे से परम एवं चरम लक्ष्य स्थल रे उपनीत होई न पारिछि। तापरे श्री अरविंद आहुरी गोटे चमत्कार कथा कहउचंती, in your letter you say always that the mother has withdrawn from you and you think she does it deliberately। कौन सी जने साधक तार ना दिया ही नहीं बा प्रश्न कथा ये दिया ही नहीं 6 मई 1930 मसीहार गोटे कथा उत्तर दौरान प्रभु जे तुमे तुम चिठी गुड़ी करे उल्लेख करिछ जे माँ सर्वदा तुम ठारू निजको विड्र कर नौछंती बा निज ठारू प्रत्याहार कर नौछंती बा तुम ठारू दूरे रहुछंती एवं तुमे अनुभव करूछ यू थिंक शी डज इट डेलिबरेटली एवं तुमे एठी लिखिछ बा अनुभव करूछ जे माँ डेलिबरेटली बा जानी करी जानी सुनी से निजे तुमको तुम ठारू तांको प्रत्याहार कर नौछंती बा तुम ठारू निज चेतना को दूरे नौछंती एवं तार कारण है बिकॉज ऑफ सम फॉल्ट और डिफेक्ट इन योर नेचर। तार कारण है तुम प्रकृति भितर किसी फॉल्ट अच्छी त्रुटि अच्छी बा डिफेक्ट अच्छी किसी असुविधा अच्छी माने से व्यक्ति हुए तो प्रश्न रे लिखुछंती श्री अरविंद को जे मोर चेतना रे किसी त्रुटि रही बोली विकृति रही बोली माँ जानी सुनी डेलिबरेटली इंटेंशनली माँ मो पाखरु निजको विड्र कर नौछंती बा तांकर उपस्थिति मु अनुभव करि पारुना। तो एटा प्रकृति रे कोन एवं श्री अरविंद कहउचंती तुमे जो कथाटा भाबुछ जे माँ डेलिबरेटली जानी सुनी तुम भीतर किसी त्रुटि बा डिफेक्ट अछि बोली तुम नेचर बा प्रकृति रे से निजको दूरे नौछंती एटा सत कथा नुहे। एवं श्री अरविंद कहले दिस इज एन एरर, दिस इज एन एरर, एटा एक भ्रमात्मक धारणा। The mother is always present with you, she does not withdraw। माँ सर्वदा तुम सहित रही से केबे भी तुम ठारू बा ता संतान ठारू निजको दूरे नियंती नाही विड्रॉ करंती नाही। But if you believe otherwise, if you always expect her to withdraw, किंतु तुमे जदि अन्य किसी विचार करूछ बा अन्य किसी भावना रखुछ, if you always expect her to withdraw एवं तुमे जदि एटा आशा करूछ जे माँ तुमको बा तुम ठारू तांको दूरे नेबे तुमर भितरे जदि ए प्रकार गोटे एक्सपेक्टेशन बा ए प्रकार गोटे भावना जदि अछि या द्वारा तुमर क्षति हेबो। श्री अरविंद कहउचंती कोन हेबो, इट विल क्लाउड योर परसेप्शन एंड प्रिवेंट यू फ्रॉम रियलाइजिंग हर प्रेजेंस। चमत्कार कथा। तो तुमर चेतनार कोनसी गोटे स्तर रे जदि अति अवचेतन स्तर रे मध्य मां को प्रति किछि जदि अविश्वास अछि ताहेले यार द्वारा तुमर कोन क्षति हेबो
इट विल क्लाउड योर परसेप्शन तुम दृष्टिकोण तुम दृष्टिभंगी बा तुम चेतना को यह क्लाउड करिवो बा यह धूम्राभ करिवो बा यह माने गोटे अशुद्ध करिवो एवं यह द्वारा कौन हेबो गोटे पाचेरी छिड़ा हेबो सामना रे मां एवं तुम मध्य रे एंड इट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम रियलाइजिंग हर प्रेजेंस एवं मांकर दिव्य उपस्थिति को अनुभव करिबारे एटा प्रतिबंधक साजिबो कहिबार कथा हैला जे मां कृपा करी आम सहित थांती प्रति मुहूर्त रे थांती शयन सपने जागरणे सकाळरू संध्या पर्यंत दुखरे भी सुखरे भी हसरे भी कांदरे भी उत्थानरे भी पतनरे भी सफलतारे भी विफलतारे भी सुरंग मझिरे भी सुरंग आरंभरे भी सुरंग सेपारी रे भी आलोकरे भी अंधकार रे भी सब स्तर रे मां आम सहित थांती ए विश्वासटा रहिबा दरकार अछि एवं श्री अरविंद ए प्रसंग रे कहिले ऑन द कंट्रारी हैव द फेथ अन्यथा तुम भितर कौन रहिबा दरकार यू हैव द फेथ या परिवर्ते तुम्हें मां को प्रति विश्वास रखो कौन विश्वास हैव फेथ दैट वेदर यू फील इट और नॉट हर प्रेजेंस एंड हर प्रोटेक्शन आर ऑलवेज देयर तुम्हें यह अनुभव करि पारो बा न पारो हर प्रेजेंस एंड हर प्रोटेक्शन तांकर उपस्थिति एवं तांकर सुरक्षा ऑलवेज देयर सर्वत्र सेठारे अछि बा तुम सहित मांकर सुरक्षार कवच अछि मांकर दिव्य उपस्थिति अछि मां तुमको हाथ धरी तुमको आगो को नहीं जाउछंती तांकर कोଳରେ से धारण करूछंती जेते बेले तुमे बाटरे थकी पडुछ अटकी जाउछ हे मोर दिव्य संतान तुमे या विश्वास करो मां से कथा भी कहिछंती परवर्ती पर्याय रे आउरी गोटे प्रश्न उत्तर श्री अरविंद ए प्रसंग रे गोटे चमत्कार कथा कहउछंती जे जने व्यक्ति हुए तो प्रश्न करिछंती से प्रश्न रे मां कर उपस्थिति से भिन्न भिन्न रूप रे भिन्न भिन्न चेतना रे भिन्न भिन्न स्तर रे भिन्न भिन्न उपादान रे बा भिन्न भिन्न ग्लिम्स नेगिरी झलक नेगिरी से अनुभव करि पारिछंती एवं यार यथार्थता कोन बोलिगिरी से अनुभव करछंती बेले बेले आमे राति रे सोइथिबा समय रे मांकर विभिन्न प्रकार रूप दर्शन करू मांकर शक्ति को विभिन्न रूप रे गोटे प्रतीकात्मक भाव रे आमे अनुभव करू तो एई प्रकार किछिटा प्रश्न करा हैछि एवं से प्रश्नर उत्तर रे श्री अरविंद जोटा कहउछंती द फॉर्म्स दैट केम बिफोर यू योर एज आर समटाइम्स ग्लिम्पसेस ऑफ द थिंग्स ऑन अदर प्लेन्स द फॉर्म्स दैट केम बिफोर योर एज तुम आखि सामना रे हे माने जो प्रश्नकर्ता जे एक्स वाई जेड जे भी अछंती श्री अरविंद कहउछंती तुम आखि सामना रे बेले बेले जो ग्लिम्स गुडी को आउछि बा जो प्रतिरूप गुडी को बा जो झलक गुडी को आसुछि तो सेटा हुए तो माने अदर प्लेन्स बा अन्य स्तरर चेतनार अन्य जगतर हुए तो किछि थिंग्स बा किछि उपादान रो सेटा प्रतिरूप होई पाए समटाइम्स सिंबल्स बेले बेले किछि प्रतीक भी होई पारे फॉर एग्जांपल दउछंती माने से साधक हुए तो स्वप्न रे बा विभिन्न समय रे माने विभिन्न प्रकार रूप से देखुछंती मांकर विभिन्न प्रकार शक्तिर गोटे झलक गुड़ाक विभिन्न उपादान रे आसुछि से प्रसंग रे प्रश्नकर्ता प्रश्न करिछंती एवं तांकर प्रश्न को आखि आगरे रखी से चेतना रे रही प्रभु श्री अरविंद उत्तर दउछंती से साधकंक पई हुए तो तुमर जो रियलाइजेशन गुड़िक बा जो कौन दृश्य गुड़िक तुम आखि सामना को आसुछि जो अनुभव गुड़िक आसुछि तो सेटा हुए तो अन्य जगतर कथा ही पारे अनुभूति बा किछि सिंबल्स ही पारे प्रतीकात्मक ही पारे बा किछि प्रतीक ही पारे जेमति फॉर एग्जांपल तांकर जोटा आखि सामना रे जो विजन गुडा को आसुछि बा सिंबल गुडा को आसुछि दी गोल्डन वाटर आसुछि माने स्वर्णिम जल राशि गोटे झरणा रे माने सुना रंगर जल बा सुना बही जाउछि बा सुनार जल प्रवाहित होउछि गोल्डन वाटर गोल्डन ट्री सुनार वृक्ष बा सुनीली वृक्ष राइजिंग मून माने जह्न धीरे धीरे उई आसुछंती चमत्कार भाव रे रुपेली रंग धारण करी तो गोटे गोल्डन वाटर गोटे गोल्डन ट्री गोटे राइजिंग मून तो ई प्रकार किसी झलक बा दृश्य प्रति मुहूर्त रे से साधकंकर आखि सामना रे आसुछि
तार प्रकृत अर्थ कौन बोली श्री अरविंद को प्रश्न कराई एवं श्री अरविंद तार उत्तर कहते एट सर्टेन स्टेजेस ऑफ द इनर ओपनिंग such things come in great number before the inner vision. At certain stages of the inner opening, आमर आंतर उन्मिलन रो एक निर्दिष्ट पर्याय रे एक निर्दिष्ट स्तर रे आंतर उन्मिलन जेतेबेले आमर आरंभ हुए आम हृदय भितर रहितिबा चेतनार फूल कढ़ीटी धीरे धीरे जेतेबेले तार ओपनिंग हेबाकू आरंभ करे बा फुटी उठिबार बा उन्मिलित हेबाकू आरंभ करे तार विभिन्न स्टेज रे बा सर्टेन स्टेज बा निर्दिष्ट स्तर रे बा पर्याय रे एई प्रकार विजन गुडी को आसे एई प्रकार दृश्य गुडी को आसे एई प्रकार अनुभूति गुडी को आसे The feet of which you saw the golden footprints must have been the mothers. एवं गोटे प्रसंग रे श्री अरविंद कहउचंदी से साधक हुए तो तांकर विजन रे देखिचंती मांकर सुनेली पद चिन्ह गोल्डन फुटप्रिंट्स ऑफ द मदर एवं से प्रसंग रे श्री अरविंद उत्तर देउछंती द फीट ऑफ व्हिच यू सॉ तुमे जो पद जुगल बा जो पद गुडी को देखिलो पाद देखिलो तुमर विजन रे द गोल्डन फुटप्रिंट्स जोटा गोल्डन फुटप्रिंट्स सुना रंगर बा स्वर्णिम रंगर पद चिन्ह that must have been the mothers सेटा निश्चित भाव रे माँ दिव्य जननी पद चिन्ह होइतिबो कारण सुना रंगटी रिप्रेजेंट करूची से कलर को अतिमानस दिव्य चेतनार बा अतिमानस दिव्य शक्तिर रंग को जेमती प्रभु श्री अरविंदर शरीर रे 1950 मसीहा डिसेम्बर 5 तारिख रे जेतेबेले प्रभुंकर दिव्य शरीर को अतिमानस शक्तिर अवतरण करूची अनेक दिन धरी जो प्रकार गोटे सुनार गोटे आलोकटीए गोटे सर्किल टीए रहिला अतिमानस आलोक रहिला आम समस्ते जानिछि तो मांकर से सुना रंगर पद चिन्ह जोटा बा तुम देखुछ सेटा निश्चित भाव में मस्ट हैव बीन बोली श्री अरविंद कहउछन्ति मांकर पद चिन्ह इन वन ऑफ आर डिवाइन फॉर्म्स तांकर अनेक गुड़िए दिव्य रूप मध्यरु गोटे दिव्य रूपर सेटा पद चिन्ह होई पारे डिसेंडिंग फ्रॉम द हायर प्लेन एवं माँ जिते बेले गोटे उच्चतर जगद्रु बा चेतनार स्तर जिते बेले डिसेंड करुछन्ति अवतरण करुछन्ति तो तांकर अनेक गुड़िए रूपर पदचिन्ह मध्यरु सुना रंगर गोटे पदचिन्ह निश्चित भाव में मांकर होइतिबो बोली प्रभु श्री अरविंद कहउछन्ति तो ई प्रकार मांकर दिव्य उपस्थिति संपर्क रे आहुरी अनेक प्रश्न होइछि आमे आहुरी गोटे जस्ट शॉर्ट रे गोटे छोटिया प्रश्नर कथा टिके एठी उत्तर करिबा 2 मिनिट रे समय सरी आसुछि एवं तापरे आमे उपसंहार करिबा परवर्ती पर्याय रे गोटे प्रश्न होइछि दुईटी सत्ता मध्य रे गोटे अंतरात्मा बा आत्मा एवं चैत सत्ता मध्य रे जो पार्थक्य अछि आत्मा एवं चैत सत्ता मध्य रे डिफरेंस बिटवीन सोल एंड द साइकी आत्मा एवं अंतरात्मा एवं चैत पुरुष मध्य जो पार्थक्य अच्छी बेले बेले माने आम भितरे माने गोटे सेटा गोटे अस्पष्टता आसे क्लारिटी आसे नहीं एवं ई प्रसंग रे मु डायरेक्ट उत्तरटा माने पढुची भाई भौणी माने श्री अरविंद कहउछन्ति देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द साइकिक एंड द सेल्फ देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द साइकिक एंड द सेल्फ आम भितरे जो चैत सत्ता अछन्ति एवं आमर जो सेल्फ आमर जो आत्म पुरुष बा आत्मसत्ता बा आत्मा उभयंक मध्य गोटे पार्थक्य अछि द सेल्फ इज द आत्मन अबव व्हिच इज वन इन ऑल से सेल्फ बा से आत्मा बा से आत्मसत्ताटी हेउछि कोन द आत्मन अबव से आत्मा बा परमात्मांकर अंश जहा ऊपर अछि आत्मा परमात्मांकर एक अंश एवं से ऊपर थाए वन इन ऑल एकमेव अद्वितीय जोटा remains always white free pure एवं यही आत्माटी कौन हुए सब बेले प्रशस्त था मुक्त था शुद्ध था white free pure untouched by the action of life in its ignorance एवं जीवनर प्रतिटी पदक्षेप पर आमर जो विभिन्न प्रकार क्रिया हेउछि अज्ञानतार फलस्वरूप शरीर क्षेत्र रे प्राण क्षेत्र रे मन क्षेत्र रे तो से सब क्रिया बा शरीर प्राण एवं मन
ସ୍ତରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗତିବୃତ୍ତି ବା କ୍ରିୟା ଠାରୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ବା ଅନଟଚ୍ଡ, ତାର ସ୍ପର୍ଶର କୌଣସି ମାନେ ସେଠି ମାନେ ନଥାଏ। ଏବଂ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଅନଟଚ୍ଡ ବାଇ ଦ ଆକ୍ସନ ଅଫ ଲାଇଫ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ। ଇଟ୍ସ ନେଚର ଇଜ ପିସ୍, ଏହାର ପ୍ରକୃତି ହେଲା ଶାନ୍ତି, ଫ୍ରିଡମ ମୁକ୍ତି ବା ସ୍ୱାଧୀନତା, ଲାଇଟ୍ ଆଲୋକ, ୱାଇଡନେସ୍ ପ୍ରସାରତା, ଆନନ୍ଦ। ତ ଏଇ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି, ଆଲୋକ, ପ୍ରସାରତା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ। ଅନ୍ୟପଟରେ ବି ସାଇକିକ୍ ବା ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ବ୍ରେକେଟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ଆତ୍ମା ବା ଆତ୍ମପୁରୁଷ, ଆମର ସେଲ୍ଫ, ଟ୍ରୁ ସେଲ୍ଫ ବା ସୋଲ୍। ଅନ୍ୟଟା ହେଉଛି ଦି ସାଇକିକ୍, ତାକୁ ବ୍ରେକେଟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବିଙ୍ଗ which comes down into life and travels from birth to birth। ଏବଂ ଚୈତ ପୁରୁଷ ବା ଚୈତ ସତ୍ତାଟି ଆମର ଜୀବନ ସହିତ ଆସେ, ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ଆମ ସହିତ ରହିଥାଏ। ଏହି ଜନ୍ମର ସମଗ୍ର ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ ବହନ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମକୁ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ଯାଏ and feels the experience, ଏବଂ ସକଳ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରେ and grows। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଚେତନାର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ବା ଚୈତ ଚେତନାର ଉନ୍ମିଳନ ହୁଏ, ଅଗ୍ରଗତି ହୁଏ। by them till it is able to join itself with the pure Atman above। ଏବଂ ଏହାର ଯାତ୍ରା ସେତେବେଳେ ସରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପରେ ଥିବା ପିଓର ଆତ୍ମନ ବା ଶୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବା ଉପରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭୂ ତାର ଅଂଶ ସହିତ ସେ ମିଶିଯାଏ। ତ ଗୋଟେ ପଟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମୟ ସରିଯାଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, এই ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠଚକ୍ରରେ ଏଇଠୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛେ ଏକଇ ବୃକ୍ଷେ ପକ୍ଷୀ ବେନି ବସନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭାବ ଘେନି। ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ସେ ବୃକ୍ଷର ଏକ ବୃକ୍ଷ ଶାଖାରେ ଗୋଟେ ନୀଡ଼ କରିଛି, ବସାଟିଏ ବାନ୍ଧିଛି, ସେଇ ଗଛର ଫଳ ଖାଉଛି, ସେଇ ଗଛରେ ଆଶ୍ରା ନେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଚେତନାରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଅଛି ବୃକ୍ଷ ଶାଖା ଉପରେ ବା ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ସେ ଉଡୁଛି, ବୃକ୍ଷରେ ସେ ବସୁନାହିଁ, ନିର୍ଲିପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ ହୋଇ। ତ ଉପରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀଟି ସେଇଟା ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ ଆତ୍ମା ଭଳିଆ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀଟି ସେ ଜୀବନ ରୂପକ ବୃକ୍ଷର ଡାଳରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛି, ପ୍ରତିଟି ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ ମାନେ ଅନୁଭୂତିଟା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଦୁଃଖ ସୁଖ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କିଛି, ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚୈତ ପୁରୁଷ ବା ଚୈତ ସତ୍ତା। ତ ଗୋଟେ ଲିପ୍ତ ଗୋଟେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଚେତନା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ରୂପରେ এই চেতনার দুইটি ধারা রূপরে ভগবানଙ୍କର শক্তির ক্রিয়া চালিছি এবং এই শক্তি মাধ্যমে ভাই ভৌণী মানে আত্মা এবং চৈত চেতনার মাধ্যমে ଆମେ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ସହିତ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜିର ଏହି ପାଠଚକ୍ରରେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ ହେବା, ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଚେତନାର ଏକ ନବଦିଗନ୍ତ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯିବ, ଆମର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଆଲୋଚନା, ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିର ସଞ୍ଚାରଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସ ଆମକୁ ଗିଳି ପକାଇବାକୁ ବସିଛି, ଯେଉଁ କରୋନା ରାକ୍ଷସ, ମାଙ୍କର ଏହି ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଚାଲିଯିବ। ତାରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଆଜିର ଯୋଉ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି, ସେଟା ବେଳେ ସେ 32 ଭାଇଙ୍କର ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଆଲୋଚନାରୁ ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ପରାଭୂତ ହେବ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବନି, ଶେଷରେ ସେ ପରାଜୟ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମାଙ୍କ ପକ୍ଷ ନେବା ଏବଂ ମା ନାମ ଜପ କରିବା ଏବଂ ସେ ସମୂଳେ ନାଶ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ମା ନାମ ଜପ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିବା। ମା 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 ମା
ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା ମା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଓ ମାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଭ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅରଭ।